Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chicha, Watni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. The topic name is tides. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹائڈس کے بارے میں ایکسپلین کروں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بات بتائی تھی کہ سمندری پانی کی جو حرکت ہے، ٹھیک ہے، جو موومنٹ آف اوشینک واٹر ہے، اس کو ہم نے 3 ٹائپس میں تقسیم کیا. اس سلسلے کی ہم 2 ٹائپس پڑھ چکے ہیں. آج اس کی تیسری اور آخری ٹائپ جو کہ ٹائڈز ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. اس سے پہلے ہم نے ونڈ اور کرنٹس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا. آج ہم اسی کی تیسری قسم ٹائڈس، یا جس کو اردو میں مد و جزر کہتے ہیں، پڑھیں گے. تو آئیے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ میں ٹائڈس کی تعریف اور اس کی وضاحت کی طرف آؤں، میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں جو پچھلی دونوں اقسام اور ٹائڈز میں ہے. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نے ونڈ یا لہروں کے بارے میں پڑھا تھا، ویوز اور لہروں کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہ جو لہریں ہیں یا جو ویوز ہیں، یہ کیسے جنریٹ ہوتی ہیں؟ پانی کی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کرنٹس، جو ویوز ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ اس میں ونڈ اور ٹورنیڈوز اور ارتھ کوئک جو ہے، اس کا بھی بڑا جو ہے پارٹ ہے کہ ان کی جب یعنی جب یہ پرسکون پانی پر یہ ان کی وجہ سے تلاطم پیدا ہوتا ہے تو ویوز جنریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کرنٹس. سمندری پانی ایک جب اسپیسیفک پارٹ میں، ایک مخصوص حصے میں ایک خاص ڈائریکشن کی طرف موو ہونا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم اوشینک واٹر موومنٹ بولتے ہیں. یعنی پانی کی ایسی موومنٹ کہ جس میں پانی ایک مخصوص حصے کو ایک خاص سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تیسری قسم جو مد و جزر ہے، اس کا ہم ابھی مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے یہ تسلسل سے پیدا ہونے والے جو اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ چاند اور سورج کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو آئیے اس کی سب سے پہلے تعریف دیکھ لیں کہ مد و جزر ہوتا کیا ہے. عزیز طلبہ، جو سمندری پانی کی سطح میں ایک تسلسل سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی پانی اتنا اونچا ہو جاتا ہے، کبھی پانی ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ جو پانی کی اتار چڑھاؤ ہے، ٹھیک ہے، یہ جب پیدا ہوتا ہے تو دن میں 2 مرتبہ ساحل سمندر پر چڑھاؤ اور 2 مرتبہ، عزیز طلبہ بات غور طلب ہے کہ 24 گھنٹے یعنی ایک دن میں ساحل سمندر پر جو چڑھاؤ ہے اور جو اس کا پانی کا اتار ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ 2 دفعہ چڑھاؤ 2 دفعہ اتار جو ہوتا ہے، اسے ہم مد و جزر کہتے ہیں. مد و جزر کی بنیادی جو وجہ ہے وہ گریویٹیشنل فورس آف مون ہے، ٹھیک ہے، چاند کی کشش ہے. اس حقیقت کو نیوٹن نے 17ویں صدی میں 17th سینچری میں گریویٹیشنل موومنٹ نظریہ کشش ثقل سے ثابت کیا. نیوٹن کے اکارڈنگ ہر 2 اجرا میں فلکی باہمی کشش رکھتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اس نظریے کے مطابق عزیز طلبہ، چاند جو زمین کا نزدیک ترین ہمسایہ ہے، چھوٹے حجم کے، یعنی آپ نے اس کا حجم دیکھا ہے نا کہ اس کے سورج اور زمین کے مقابلے میں چاند کا حجم کم ہے، وہ چھوٹا لگتا ہے ان دونوں کے نزدیک نا. اور سورج جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ایون کہ زمین سے بھی وہ آپ کو، یعنی چاند جو ہے چھوٹے حجم کے باوجود سورج کے مقابلے میں زمین پر مد و جزر پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے.
इसमें तलबा बात गौर तलब है कि अहम ज़रिया चाँद कैसे है, जबकि उसका तो हजम भी इतना कम है और सूरज तो इतना ह्यूज वो जो है वो हेवनली बॉडी है, तो उसका तो फिर ज़्यादा असर होना चाहिए। तो इसका ज़रा ज़हन में सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है। इसकी वजह एक ये भी है कि जो पहले अब मुझे ये बताएं, जो सूरज है ये चाँद के मुकाबले में ज़मीन से तकरीबन 390 गुना ज़्यादा फासले पर है, ठीक है। यही वजह है कि ज़मीन पर सूरज की कशिश चाँद की कशिश का करीबन 46% है। रोज़ाना और माहाना एतबार से अब हम मद्दो जज़र की इकसाम का जायज़ा लेते हैं कि कितनी है। रोज़ाना और माहाना के एतबार से मद्दो जज़र की 2 इकसाम है, ठीक है। मद्दो जज़र अकबर और मद्दो जज़र असग़र, इसका अभी हम बाद में पढ़ते हैं। पहले रोज़ाना के मद्दो जज़र में जो पानी का उतार और चढ़ाव है, दिन में ये 2 मरतबा होता है। 12 घंटे में 25 मिनट के वक्फे से ये रोनुमा होता है या नमूदार होता है। ज़मीन पर चाँद की कशिश का सबसे ज़्यादा असर उस हिस्से पर होता है अज़ीज़ तलबा जो महवरी गर्दिश, ठीक है, के दौरान चाँद के सामने होता है। यानी व्हेन 3 हेवनली बॉडीज़ कम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं कि यहाँ इस वक्त जो है मद्दो जज़र अकबर है, स्प्रिंग टाइड्स है। तो जबकि दूसरी तरफ ये असर सबसे कम होता है, मगर मरकज़ गुरेज क़ुव्वतें या जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं, उस असर को सामने वाले हिस्से के मुतवाज़ी रखती हैं। यूँ एक वक्त में मद्दो जज़र का असर ज़मीन के दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक है। कि जब चाँद की पहली और 14वीं तारीख होती है तो मद्दो जज़र अकबर होता है। क्यों मद्दो जज़र अकबर होता है, ज़रा सोचिए इस बात को। क्योंकि on that day, on that time, the 3 heavenly bodies comes in a straight line. ये 3 heavenly bodies कौन कौन सी हैं? सन, मून एंड अर्थ। आइए डिटेल से इसकी पहली टाइप का जायज़ा लेते हैं, जो कि है स्प्रिंग टाइड्स या मद्दो जज़र अकबर। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ सन के अराउंड और चाँद ज़मीन के अराउंड गर्दिश करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। और इस गर्दिश के दौरान जो ल्यूनर मंथ्स हैं या जो कमरी महीने हैं में ये ऐसा 2 मरतबा होता है, ठीक है। कमरी महीने में ऐसा 2 मरतबा होता है कि चाँद, ज़मीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हैं। ये कौन कौन सी तारीख को? एक तो अज़ीज़ तलबा चाँद की पहली तारीख को ऐसा होता है कि चाँद, सूरज और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में। और एक होता है चाँद की 14 तारीख को, ठीक है।